Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran. Kata Sekjen PBB, serangan Amerika Serikat ke Iran berpotensi memperparah ketegangan kawasan dan juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Ago, in this very chamber, I made a direct appeal: give peace a chance. That call was not heeded. Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Sejumlah aksi unjuk rasa disuarakan warga Amerika Serikat yang mengecam tindakan pemerintah Amerika Serikat yang menyerang 3 situs nuklir Iran. Kerumunan orang berkumpul di luar gedung Washington Post sebelum berbaris menuju Gedung Putih, memegang tanda dan spanduk melambaikan bendera Palestina dan Iran dan meneriakkan slogan-slogan anti-perang. Tak hanya di Amerika, aksi unjuk rasa mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran juga berlangsung di London, Inggris. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sangat berisiko terhadap warga sipil sebab radiasi nuklir yang bocor dapat membahayakan keselamatan. Di ibu kota Filipina, Manila, pengunjuk rasa juga berkumpul untuk menyuarakan keberatan mereka. Serangan Amerika Serikat ke Iran bisa membuat Iran membalas serangan yang dapat memicu konflik regional yang lebih luas. Sebelumnya, Amerika Serikat turun tangan di perang Israel dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menghancurkan 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat, terutama terhadap 3 fasilitas utama nuklirnya. Abbas tegaskan tindakan Amerika Serikat keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security interests and people. Serangan rudal Iran pun diluncurkan secara intens sejak serangan pertama kali dilakukan terhadap Iran yang dilakukan Israel 13 Juni lalu. Ketegangan kemudian semakin meningkat, terlebih setelah serangan dilakukan Amerika Serikat yang menargetkan 3 lokasi fasilitas nuklir Iran. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritisi serangan itu dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tim Liputan Kompas TV.